Sir, অজাগো 2026 এডিসি সংবাদে গানে ফেরার বাগৈ এমনভাবে শাসক দল বিজেপি পার্টির সারা ত্রিপুরা রাজ্য আমাকে আইতে তৎপরতা পাহাড় আমাকে আইকে হাত তোলা মুখ্যমন্ত্রী হইতে আমাকে কয় বংনির তলা বেড়ানি বড় পর্যন্ত পাহাড় তাবো আমাকে আইকে কিলো নকজা আমার বাগৈ आं सानायो केने आमक आइके मुख्यमंत्री फायाव कय पाहाड़ जनसभा खाने बा फैक्स प्रोग्राम खाने नांगिया जदि बीजेपी पार्टी काम के प्रशासन चालक टमाटे केने ओ जागो पाहाड़ फायाव कय ओ जागो मांगनी मागटा बरतियाव कय एकजन मुख्यमंत्री हायाव कय जनसभा खाने आमो लाजि मानसिया क मिया 6 तारिख डिसेम्बर बरकाता नतून बाजार भाइया गई राज्य ने मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहब जी भाइया कैसा प्रोग्राम फाइबेजो संग एलाकार बड़ बात तमने और मुख्यमंत्री भाइया काय सिने एलाकार किसी मिसुटा दादी बा कोनो प्रोजेक्ट को दादी क्लानो आमो काके संग जेवाजु तमने केटमो उल्टा लिखि थाका नोपातमो बंगा जागा जे जॉइनिंग प्रोग्राम और जॉइनिंग प्रोग्राम सी पूर्व वक्ता साइ थाका तो फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप नाइ जाति एक मात्र एकजन छाड़ा केन ग्रै जोले जॉइनिंग खाइ तो गाकाय तमनि बुगै बुमु कायाव का जागो जॉइनिंग प्रोग्राम बरनि बु साइमिया आमा कायकाय बीसी व्यक्ति बरनि जे बरनि संगा साइरिका सिनि मिनिस्टार मानसन कमिटि नबागै राम शंकर नि आसि प्रबाद जाने आम कायकाय और जनसभा को काम थाका बरो और तो आसि प्रबाद खाने को गया जो तो से बंग जे बुरो को जे पिक्चर माने सिंग एक जना आंबा आगिउ खाइ हेचे बीजेपी न केन्द्र नाइ माने दो तो बीजेपी किसान कर्मी रमा बोलने फिक्या yang wajib dak jauh dari rumah kaya, oh jangan isinna ni jauhan jijo pani baru nonton panjang, tapi Mohanpur ni, Bamotia, Hoyarpur, Mojalespur, Mandai, oh jangan jono jati rok kaya, tapi Mohanpur bidan coba elaka ni, oh jangan kiprasara rok kaya, doktor se, oh jono sababa konjas sajona hukum barang, tapi तो बेबाक वन जिजो पनि बरल मनसि के बाके एकजन मुख्यमंत्री हो जनसभा फाइना कना लाजि माइसा को कासिया जनसभा जुदि मुख्यमंत्री हाना काय कम से कम 10-15 हजार बरल नांगो और जागो मात्र 50-60 जना की भाषा को गारंटी तो फैक्स प्रोग्राम जॉइनिंग प्रोग्राम फाइ कलांगा जिनि खबरो राज्य नि ट्रेवल मिनिस्टर विकास देवबर्मा एवं बारी पासपोर्ट निकला संथानाय 5 तारिख बरकाता हाथि सबक माने ओ समयो सिनि सारवा बिन्द्र जे कम सामानतिया कय एमन भाबे समालोचना फेकक साकाबो बन काजिना बनि हमर टंगा पुसुकाना खबर आमने जे भाबे कक साइकाखा बंकाय फाटि निकला गाव जागो आमने बागै आं सानायो बन लगि बरक करिनि बागै Bador mas si kobra ka hai guru lai to mai borok tabu hanya village committee এবং hanya edisi chong karibo 28 ta edisi seat or dagbo ka siapa ni seat borong joy lak khai mangla doktor tiga motor hanya tahun bagai village committee village council pun khemiya borong ang mijibo tong khija kapro এখন যদি एनएससी प्लस कमिटी बोर्ड करे ताइले सब मोटा जाय लगा मोटा हां 500 बছর सारा सीटा कासेपनो बीजेपी फाइनांगला मोटा फाइनाय सिं इलेक्शन फैया ओ इलेक्शन फैने बागै आं बनि जियाव सम बीजेपी टक माने केन्टु मानसो माने खुद डेभलप कि माने नै केन्टु सापन गया जाति जो माने मुंसा संतान गया बसरो 50 फाइनेंस कमिटी रां जे ऑपरेशन खालामनानै
বছর 20 লাখ প্রতি পঞ্চায়েতে ফাইনে তমনি ও রাঙ্গ বরং নহইয়া সিনি ভিলেজ কমিটি উন্নয়নমূলক সংস্থাংয়া ও জাগো শুধু পিটি ফাইন্যান্স কমিটি পিডিএফ ফান্ড দङ নিনে বিএসি ফান্ড दङ বিভিন্ন ফান্ড दङ ও জায়গা সিনি আরো ব্লক সেগ্রাং ফাইনে তমনি আমনি বাগै ফাইনে বাগै जों एडीसी एरियायाव কোনো উন্নয়নমূলক সংস্থাংমাইয়া আমনি বাগै जों बीसी इलेक्शन फाइने नांगौ karena কিছু দিন আগে आं फाया बाप्रो सेप्टेम्बर अक्टोबर दिखे हाँ और दिखे एडीसी विलेज कमिटी बोर्ड खानी सिनी महाराज बकेस खाना हाईकोर्ट खाना पड़े सुप्रीम कोर्ट पर्यंत एडीसी विलेज कमिटी बोर्ड खाने बागे केस ना खाई सिनी जाति बागे क्या किंतु तेने 2018 साल बीजेपी फेले पड़े समतल 30 पंचायत भोट दङ नगर पंचायत भोट दङ पुरसभा भोट दङ तमनि कारणे सिनि एडीसी एरियायाव विलेज कमिटी संगरि खाया आमनि कारणखा मनो एडीसी विलेज कमिटी संगरि खायाखै बरं चेन खुबु चेन्नाय आमनि बागै बरं विलेज कमिटी भोट खाइ गया ताबो बरं ताफोर विलेज कमिटी भोट खाइदे बरं शून्य बरं बेगत तत्व सिनि मालानाय কোনো মাংলা হ্যাঁ কোনো ভিলেজ কমিটি ও বড় নাম কাকে মাংলা মিয়া 6 তারিখ সিকা 4 তারিখ রঙনে বড় কাছে কর্মী আনো টেলিফোন খাইছো আমটা আপরা কাছে বিজেপি মোটাও জয়েন খাইনাকা তামনে বাকি টেলিফোন মা খাইবো আনোসো দারা নিলে কপাল কা হতমনি Nono sing kita mana blok di chairman sih nama ni teman ni, neng bagi part cakap di permohonan tangga ba, ano starter pun dah, an saga, nong dia BJP trop saja, hendak mana blok ni biasa si chairman bang saya, ang NDC bang saya, ang jati tu pernah hendak berkayu, loro, hanya NDC bang beriwo, ekta village committee debut mana, puna ekta water dah kacau wat, jadi dah mana. তাই আমার বিএসসি চেয়ারম্যান ইনান সিটো হ্যাঁ আনি বসানো চাকরি না পো আং তো নেতা মোটর না পো আইরক তা গোবরং আনো সাইটো লোক ফলো গই আম কাই তো মাইয়া আং জাতি যখন হামজা ফাইও তাকে জীবন আলতাই আর বিজেপি থানান কম যা আমার বাকি যারা বিশ্বাস খাইলে যে কোনো প্রোগ্রাম যে কোনো জায়গা না খাকায় চবা খাইনে না খায় ও চবাও থৈরিও নকয় চবাও নকরাইছে আমার বাগাই সে যত শিকলা চালের ন থানচা তলানা নাছে যত থানচা তলানাকে সিংলরাই না যায় নুকুনা লেছে সিনি যে ও রাজ্যনি যে এমপি এক্স এমপি রেপটিমন ত্রিপুরা যে সময় 2023 নিয়োগ মাস জুন জুলাই মাস এনে সম্ভাবনা আগরতলা লিগ চমনি এসটি কর্পোরেশন 3 তালা সাকাম যখন সেবাই স্টেট কমিটি মিটিং খেপ্রো বনি জিকা বৈসাও কাকাই বিজেপি রে বাই যাই খাইছে গিয়া বল তিনি তো মনে বাকি সিরি কই রাজনীতি বিরোধী পক্ষ সাইতো বয়াজন এমপি সরকারি পুরো কোয়ার্টার মাইয়া উনা মঞ্চ মাইয়া মিটিং খানে পারমিশন মাইয়া ব জায়গা তখন কোন কর্তব্য শিখরে বইয়া কার ফিনে নাগো জাতি দমনে বাকি সংটানা নাগো ini sekai jai khajiya tomo kono election kasi থেকে বা হ্যাঁ আর বিজেপির উপর কাজ যে কোনো একটা সুযোগ দিতে চেষ্টা করে না রামকুশি বলে দিতে চেষ্টা করে না পানি তো বড় বড় দিতে কোনো চেষ্টা করে না তাহলে 2023 ni sikar to tiprasano party rajya committee ni vice president secretary amtikai songri bekha tabok ek matro rajya botam to bipin development gs masa tai masa tongtama bimalsa mo vice president amana baneta tai ke ukre baki barang to nori bekha barang amon amon khajam nai hanya 28 ni bidan somani songri sikar tai wasa tiprasarno podiwa koi
नेतृत्व सुनामो के पहाड़ में दखल खाने बाकी से आस्था खाने इको मोटर फाइट खाने बाकी आमो कह के वन जो अपने बरं जे बरं सुनो आमो कह के तुम तो जे नेशनल पार्टी रो CPM बांधते जो CPM थांगने 25 बছরও त्रिपुरा से कुनो नेता पना से राज्य सम्पद माया तमने कारण मोसाउंड पावर जे राज्य सम्पद दरन से शक्तिशाली पावर अजागखाय आपुरखाय त्रिपुरा समाज सपनो सम्पद माया तांखाय 2028 যখন IPFT বা বিজেপি জোট থায়াকৈ ফাইগলে পরে কেতামকা ভয়াবহ অবস্থা ত্রিপুরা রাজ্য কিরিমাইসা অজাখায় জিতেন চৌধুরী নতামখায় তালুরিখা রাজ্যের সম্পাদক হাইকেদি ত্রিপুরা সবাই উঠালাদি আমাকে বড় দায়িত্ব রিমান করে বসিনি ত্রিপুরা সানা পয়সিনি লিয়া যেভাবে পক সাই দङ জনসভা রগ দতন তো নাইলে তাও একটা মডার্ন যুগ আধুনিক যুগ দতন ইয়াগানো মোবাইল দङ WhatsApp Facebook দতন নাইও সব কক বুনিকে সাসায়া দতন সিও আমাকে বরং তাও কক সানা শুরু করে কিন্তু তাও বর্তমানে সময় যে নুমানে যেটা তাও সমর্থন দেখিব বিজেপি রগ কেন্দ্র আমাকে যদি সংগঠন চালক টাকায় 2800 জিরো থাকলে বরং 2800 বিধানসভা জিরো থাকনাय তাহলে কারণে বিজেপি পরিচালনা খামনে চাইয়া সিস্টেমেটিক চাইয়া যে কসান পরিবিরম দতন নরি বেখা নরমকনা কেন্দ্রনি প্রতিমন্ত্রী তমনি প্রতিমা ভূমি বকাই নেতৃত্ব পঞ্চ দলনি নরিকা তমনি কারণে বনজি মিনিস্টার সেবনি নর পাওয়ার সেবনি নর তাহলে রাজ্যনি প্রেসিডেন্ট নানা বাগিছে গ্রুপ উন্টনাকে বিজেপি র হ্যাঁ আমার সিয়া দেবা আংজি তো সাইমান লেও যাবো জাগাও তাবো বিপ্লব দলনি দল কাছা প্রতিমা ভূমিনি দল কাছা এর প্রকার সেও কত রকম থাকে কেন্দ্র মে সাদা কাপো এই এসি কাছা নলা প্রেসিডেন্ট বুনো সব রেপটি মহন কিরুকা রেপটি বুনো থাকা কিন্তু রেপটি বুনো থামা পরে ফরসে তাও কোন ক্যান্সেল খাই বাইকাই অন্য বড় না বড় না চলিত তাও প্রেসিডেন্ট ইমিয়া আমাকে বিজেপি পার্টি অনেক দুর্বলতা দङ যেভাবে দুর্নীতি করাপশন দুর্নীতি তো আমার সীমানে বাইরে থাকা বরং সবাই এডিসিনাল দুর্নীতি এডিসি তো আমার দুর্নীতি থেকে বা 400-500 কোটি টাকা রাং নহর অমবাই কর্মচারী বেতন নিব তাই বাকি তো তাই বছর তম সাইমি সিনি ওরা এডিসি চালুনাই দङ সিনি ইয়াংস বরং সেমানে অমবাই সিবরক তো সা দুর্নীতি খাবো করাপশন খাবো যেটা লাভানি যে সকল মানে উষ্ণ খাবো আমনি বাকে 37 লক্ষ টাকা বছর লাভ থাকে এখানেও 37 কোটি বিশিঙ্গ 7 কোটি মাত্র মাবাছে এডিসি এরিয়াও করাপশন খা লাভার যে উষ্ণ খাবো মানে আমার চাই পাইও কে খেইমালিয়া নিবরং প্রচার খাইতো বিপিন ডেভেলপমেন্ট হবো বিকাশ ডেভেলপমেন্ট হবো হ্যাঁ বিজেপি টপ লিডার ছবি আমাকে আগে और तो कोनो करप्शन पकड़े रांगसिमे के भाई की ताने समो हाँ रांगसिमे सुनो बुकुक सिने से कम करो साइड दंगो रांग पैसा चालू गया आमनो बुमा माते काय संगे एडिसिनो बरं खाइ दंगो आमनो बागै सोंतामो जों डाइरेक्ट फान्ड नांगो जों एडिसिनि जे सिनि महाराजनि जे और जे तिब्रासे एकट जे खाइमानि ओय एकट बास्तबायन खानांगो माना नांगो जों आमनो बागै आमो मा गांकासे द तरो एडिसि एरिया तनाय जोंरो वानदिजो फनाबो बाद मुस्लिम नो बाद आमया जों जारा तने एडिसि एरिया तंगाय बरनटियो बिनो एडिसि एरिया नो जों डेभलप खानाय आमो गायकाय जों ओ बाजा हाति सबाव जारा खाइ तनाय बरन खानादि ताय सिनो
হেজামারা আর্মি ব্লক অরটো বিজেপি ni ভাইস চেয়ারম্যান তাই আইপিএফ ni চেয়ারম্যান বরনো জটে কিশোর হেজামারা ব্লক সামুং টাং টলাইসিবো বাংলায়ো সালায়ো আম কাহিং টলাইছে যত স্কিম ফাইমেনে ত্রিপুরা মতালন বং বাগনে নাইয়া দুই একটা বাদে তাই কোনো স্কিম দিনা নাইয়া এগ্রিকালচার পাওয়ার টিলার ফ্রি ফাইও হ্যাঁ পুকুর ফাইও অনেক কিছু ফাইমানে পরেব ত্রিপুরা মতালন বরং আমার কাকে বঞ্চিত খাই দङ তাই বেশি জলা করিকা বংনি সময় পাইলে পাইলে দङ সামানি বহক কমিনানি সময় ফাই দङ তাবো আমন বাগै आं बेसि बारा कम साग्लाक दत जारा तिनि बाजार हाथि सरो फाइदनाय ताकुकटाय बुंसनो आं गनो कन्याय कन्याय 2026 नि एडिसिस फर्म गरिबो दत टिप्रा सरो काइसापनो बिरोधी दल भोट दियाबो टिप्रा भोटन बादे और बीजेपी सीपीएम और जागरबा वार छुके कार्याकय दत बरनो टिप्रा मोटाव फाइना बागै sini 24 घंटा दरजा खुला दङ अनबा हापानि बागै जतन कयकय आनि किसा पगलाम थारमाने अरं पाइका जतन हामबाय